Blizzard bunyi duluan kalau di acara anniversary tim Sotok yang ke-10 tahun. This is Didi Jangkrik featuring Blizzard Audio from DJ Rizky Irfananda and 69 Project. Make that is thinking over. Then crash the car and flip it over. No missionary style, girl, bend it over. Featuring Blizzard Audio from DJ Rizky Irfananda and 69 Project. Ini bunyi duluan dulu ya. Blizzard urutan pertama dari sebelah kanan panggung. Ada RWJ, ada Nada, ada BJ Hunter, ada JRT, ada KF, ada New ABD, ada Irfan Kusito from 69 Project. Nanti tak mendekat. KF masih proses penambahan. Lexingnya pakai Pradipta Lexing ya.
Berapa orang teka?